ওই টুপিটা একটু ছিল আর কি। চিনিটা পাজা পাজালো হবে হ্যাঁ মেটা পাল্টাতে हैं কতটা 18 কতটা লিখে হ্যাঁ বেশি কত হয় যার আছে মান হাতে হাতে দুধ গেলিস না আর বেশি না 8 কত বড় আর ফাঁকটা হবে কাজে মার হালকা মার এই দিও এটা দিও কাজ হ্যাঁ সেটা মাথা দিয়ে থাকলে লেখার মাথা দে মাথা জানে দে না দে লম্বা করে এটা থাকি মাথা তাহলে না কথাটা আর তো মাথা ধর না মাঝে হাতড়ি দাও যাবো না ছাড়া কাটতে দেবো না তো সপ্তাহটা আলচুরিটা हाँ एखिनटा देखिए एखिनटा दिते হবে कानी का बसा इधर उधर हाँ ऐसे देखिए नीचे दिकर हाथटा नीचे दिकर तो से पासटा माथाटा हाँ हाँ आता ये ले पूरा हिसाब 18 টাকা ডাল ওইটা বলা না আর কিছু করতে না হালকা ধার মানে দিছে কে সাইড করে দাও
Itu udah tuh. Aku udah tuh. Ada pukulan ঠান্ডা করে গোড়া বুদ্ধি হাতে তখন চাইলে উজ্জ্বল হয় আমি গেলে ঠিক কি আর আমি করতে দাগা জল ধরে রাখলে তখন আসলেই হয়ে গেছে আসলে অনেকক্ষণ শুনি না আর কে জানছে ডাইস বানানো হবে বলে আমি কি জানছি ডাইস বানানো হবে